السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ وتلميذات السنة الأولى بكالوريا. مرحبا بكم إن شاء الله نكملوا التصحيح ديال هذا الفرض. يعني راه درنا التصحيح الفيديو الأول درنا فيه التصحيح ديال الفيزيك. دابا نمشيو للتصحيح ديال الشيمي. دونك شنو عاطيني في الشيمي؟ دونك عاطيني في الشيمي on prépare une solution de chlorure de fer FeCl3 en dissolvant une masse M de 1,625 g de ce solide dans 500 ml d'eau. Alors, première question, écrire l'équation de la dissolution. Donc, أول سؤال écrire l'équation يعني معادلة التفاعل ou bien معادلة الذوبان. Donc, هنا قلنا la chimie. Question 1, l'équation de la dissolution. Donc, شنو عندنا FeCl3. Donc, شنو غادي تعطينا Fe3 plus 3Cl-. Donc, هذه هي معادلة l'équation de solution. Deuxième question, déterminer. Donc, deuxième question, شنو عاطيني déterminer la concentration C de la solution obtenue. Donc, غادي نحسبوا داك la concentration C. Donc, B, شنو كنعرفوا حنا بأن la quantité de matière égale C fois V et on a la quantité de matière égale la masse à la masse molaire. Donc, C fois V égale la masse à la masse molaire. Donc, C égale la masse à la masse molaire fois le volume. Application numérique, la masse هي 1,625. la masse molaire ما عطاش ليها دونك خصني نحسبها حيت عندي ديال FeCl3. دونك يعني غادي ناخذ Fe فيها 56 plus 3 fois la masse molaire de Cl يعني 3 fois 35,5 عاد fois le volume 500. Le volume 500 millilitres donc خصني نحولو للتر donc 10 à la puissance moins 3. دونك من هنا غادي نحسب سي لا كونسونطراسيون غادي يخرج ليا 0,02 مول par litre. Et نمشيو question C. Déduire la question C. Donner la concentration effective de chaque espèce ionique en solution en fonction de C. Donc je mets Fe3+, هادو هما les espèces chimiques اللي عندي في la solution. Fe3+, c'est L-. Donc la concentration ديال Fe, la concentration effective Fe3+ égale 1 fois C et la concentration ديال Cl- égale 3 fois C. T'as 3, donc 3 fois C. Question 2. Donc, on plonge totalement une cellule conductimétrique constituée de deux plaques parallèles distantes de L 1,5 cm. Dans la solution précédente, la tension appliquée entre deux électrodes I égale 2 volts et l'intensité mesurée I égale 10 mA. Déterminer la résistance. Donc, d'après la loi d'Ohm, je vais vous dire d'après la loi d'Ohm. La loi d'Ohm. U égale R fois I. On a pris la résistance R égale U à la I. Donc, application 2 volts à la 10 mA. Donc, 10 غنضربها في 10 أس ناقص 3 باش تخرج لينا ب نحولها لأمبير. Donc, application تخرج لنا 200 ohms. La résistance. Déterminer la résistance et la conductance. حنا شنو كنعرفوا la conductance? La conductance G هي l'inverse de la résistance. Donc 1 sur 200. يعني من هنا تخرج لي la conductance G égale 5 fois 10 à la puissance moins 3 Siemens. Question 2A. 2B. Déterminer la conductivité de la solution. Donc, la conductivité égale la somme des conductivités molaires ioniques fois la concentration des espèces chimiques présentes dans la solution.
Alors, les ions عندنا Fe3+, donc la conductivité molaire de NO de Fe3+, fois la concentration Fe3+, plus la conductivité molaire de Cl- fois la concentration de Cl-. حنا ديجا هادو حددناهم، يعني غادي تكون عندنا la conductivité ديال Fe3+ fois C زائد la conductivité molaire ionique de Cl- fois 3C. Donc on factorise par C. تعطينا la conductivité molaire ionique de Fe3+, زائد 3 fois la conductivité molaire ionique de Cl-. Donc application numérique C راه ديجا عندنا هو 0,02، ولكن عندي بالمول باغ لتر، خصني نحولو للمتر كيب، دونك نضربو في 10 أس 3. لا كونديكتيفيتي ديال Fe3+ راه عطاها ليا هي 2,04 10 à la puissance moins 3 plus 3 fois la conductivité ديال الكلور راه عطاها ليا هي 7,36 10 à la puissance moins 3. Donc application numérique يعني la conductivité غتخرج لينا، دونك إلا درنا application numérique يعني تقريبا 0,48 سيمانس في متر موان 1. السؤال اللي تابع عطاني déduire la valeur de K, la constante de la cellule. Donc on sait que la conductance G égale K fois la conductivité. حنا بغينا la constante K هي la conductance على la conductivité. Application numérique. La conductance لقينا فيها 5 في 10 أس ناقص 3. La conductivité لقينا فيها 0,48. Donc K غتخرج لنا هي 0,01 متر. Question D. Déterminer la surface émergée des électrodes. دونك كنعرفوا بان هاد لا كونستونط ك كتساوينا لا سيرفاس على لا ديستانس. حنا شنو بغينا لا سيرفاس هي تساوي لينا ك فوا لا كونستونط فوا لا ديستانس. دونك عندنا لا سيرفاس هي ك لا كونستونط 0,01 متر، غنضربها في لا ديستانس هي 1,5 عطاها ليا سنتيمتر، دونك خصني نحولها للمتر، يعني 10 أس ناقص 2. دونك هنا لا سيرفاس غادي تخرج ليا هي 1,5 10 à la puissance moins 4 متر كاري. هنا قال لي نحسبها بالمتر كاري ومن بعد نحسبها بالسنتيمتر. دونك إلا حولنا هذه للسنتيمتر غتكون عندنا هي 1,5 سنتيمتر مكعب، باردون سنتيمتر مربع كيب، 1,5 سنتيمتر كيب. دونك هذا فيما يتعلق بالنسبة لهذا التصحيح ديال الشيمي. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا معايا هذا التصحيح هذا، وكنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.